اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة عبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم صلى الله عليه شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم زيد الكونين وسفي الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان على المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا وفي اللطف يا جميل صنعي يا حليم لا يجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن صحابته أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن بدلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال ذلك أحلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل مهيب يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أهاب منك وأهاب مما يهاب منك وأهاب مما لا يهاب منك اللهم بحق من يهاب منك ناجنا مما لا يهاب منك اللهم بحق سيدنا محمد اغرسنا بعينك التي لا تنام واغنمنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا رب صل على محمد
واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأسره القلب واعفو أنفا. يا ربي صل على محمد وأسره القلب واعفو أنفا. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف وردا. يا ربي صل على محمد وفي المعاني واسرف وردا. يا ربي صل على محمد نهل في اسمك الممنى. يا ربي صل على محمد نهل في اسمك الممنى. يا ربي صل على محمد ربي ردانا رداك الأربع. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأربع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد ربي بنا خير خلقك جمال. يا ربي صل على محمد ربي بنا خير خلقك جمال. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك
ودخل نكيائي السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أجكل أجل السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك يا جليل قربي السلام عليك السلام عليك يا جليل قربي السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك يا بدر تمامي السلام عليك السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك يا نور ظلامي السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام على المذلل بالغمامة السلام عليك السلام على المظلل بالغمامة السلام عليك السلام على المبشر بسلامة السلام عليك السلام على المبشر بالسلامة السلام عليك السلام على المصفى بالقيامة السلام عليك السلام على المشفى بالقيامة السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك يا محمد السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا
بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا ذكر الحبيب عزو بك يمتلي وجدا Harga joroto mini وتاره وما برك مثله لسانا وبحبه وبذكره ونسره وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي اتهامي يا معدن الجود وأنادي اتهامي يا معدن الجود طالما سقى غرامي يا نور الوجود طالما سقى
الوجود وأناديات أبي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أهضى بشهود منيتي أقصى مرامي أهضى بشهود وأرى باب السلام يا ذاكي الجدود وأرى باب السلام يا ذاكي الجدود لما سقوا غرامي يا نور الوجود طالما سقوا غرامي يا نور الوجود وأناديات أبي يا مدين الجود وأناديات أبي يا مدين الجود أنت رأس الكون إني عيشك مستهام يا طراز الكون إني عيشك مستهام مغرم والمدهوف أني يا بدر تمام مغرم والمدهوف أني يا بدر تمام لما سقوا غرامي يا نور الوجود طالما سقوا غرامي يا نور الوجود وأناديات أبي يا مدين الجود وأناديات أبي يا مدين الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا سراج الأنبياء يا علي الجناب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب سقوا غرامي يا نور الوجود طالما سقوا غرامي يا نور الوجود وأناديات أبي يا مدين الجود وأناديات أبي يا مدين الجود يسري في الأرض أني أدناني سقام يسري في الأعراض أني أدناني سقام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود لما سقوا غرامي يا نور الوجود طالما سقوا غرامي يا نور الوجود وأناديات
دياتها يا مدينة الجود وأنادياتها يا مدينة الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الهلا إن هجري ضال سيدا والعمر ولا جد بالوصل جود سقوط ربي يا نور الوجود طالما سقوط ربي يا نور الوجود وأنادي يا ذهبي يا مدينة الجود وأنادي يا ذهبي يا مدينة الجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون عوانا قد بشروا أكوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفعين أنا قد طلعت وأنا حتى أنا ترفع وسل تعطى وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول أن آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من معط تكاثر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هية يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة هية يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة وقده يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة هيا يوم الغار أمامه
والعنكبوت وتلك علامة وقد هو يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا وهو الذي نستند إليه والجوان وهان إليه وهو الذي نستند إليه والجوان وهان إليه وأطعنا من فضله يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه يوم والعنكبوت وتلك علامة هيئة يوم الغار أمامة والعنكبوت وتلك علامة وقد هو يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه وهو الذي قد آمن داه سبحان من بالنور هداه وهو الذي قد آمن داه سبحان من بالنور هداه فالآلنا بالعين نراه يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة هيئة يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة وقد هو يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه نور الهدى ياسين وطه أزكى الورى للغيك نور الهدى ياسين وطه أزكى الورى للخليق جاء صلوا على من عبد الله يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه يوم والعنكبوت وتلك علامة هيئة يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة وقد هو يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه بص به كسامع صوتا إس به كدايا الموتى بص به كسامع صوتا إس به كدايا الموتى يأسك من حديث موتى يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة هيئة يوم الغار أمامه والعنكبوت وتلك علامة وقد هو يوم الهار غمامة يا إذنا والله بطه يا إذنا والله بطه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن عيد من مشاه قد كان
حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان قد كان يغمر نور وجهه وسر إلى الابن مسون عيانا وهو ابن هاشم الكرب بن سب بن عبد المناب بن قصي كان والده يدعى من شانه قد طلع زد بذلك شانا وهبت أصول المصطفى تدرى بالسلسلة أصول عدنانا فهن ككب ولم ربيع الأسماء كان لعبي معوانا وإنما هملت به آمنة لم تذكر شيئا يهج نسوانا وبها تلطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورعت كما قد علمت بأن المهيمن شرب الأكوان بدور من ببدنها بل تبشرت ودنا المهاد بدرها رضوانا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهاد البوقت ميلاد المشابهانا وقبيل بدر تبرج شمس الهدى جوهر الحبيب مغربا ومصلى صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبي
صدع ودنا وقت الهداية برسول الله وهما الكفر تذعذع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا الكبر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما كالدهى من هولنا فضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلها أنت فتسجد وتنادى الشفاعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا ندى الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن ونسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب
شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فنظر إلينا واعطينا به كل ما ضمع وكفينا كل البلايا ودفاع الآفات والرفاق صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غيثنا يا الله بحينها طاليها مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله ختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحبه مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaik ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika
nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menghamparkan daripada anugerah kenikmatan serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih pada malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan dorongan, semangat, motivasi untuk menghadiri majlis. Dan ini semua merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana sering disampaikan oleh guru-guru kita, manakala kita hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu, maka hakikatnya itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa undangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah mampu untuk menghadiri tempat-tempat seperti ini. Inilah kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang tentunya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang di waktu yang sama seperti malam hari ini mereka diberikan undangan dari ilahiyah, dari Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, untuk mereka sampai ke tempat seperti ini, untuk mereka sampai di majlis seperti ini, untuk mereka mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama, nasihat daripada guru-guru kita. Tidak semua diberikan kesempatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogyanya lah kalau seandainya kehadiran kita ini benar-benar kita jadikan sesuatu yang berharga untuk kita tempatkan di tempat yang seyogyanya. Apalagi kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk menjadikan hal-hal dengan kehadiran kita di majlis ini, karena kita menganggap kehadiran kita ini sesuatu yang berharga, maka pantaslah manakala kehadiran ini kita tempatkan di dalam sanubari kita. Karena dari seluruh anggota yang kita miliki ini, tempat yang termulia adalah sanubari kita, adalah hati kita. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang seseorang, melainkan Dia memandang hatinya.
Maka tempatkan sesuatu itu yang kita anggap berharga untuk kita tempatkan di dalam sanubari kita. Ahlan wa sahlan pada guru kita Al-Habib Fahmi Al-Attas. Jadi kalau seandainya kehadiran kita ini memang betul-betul merupakan sesuatu yang berharga, seyogyanya lah hal tersebut kita tempatkan di dalam sanubari kita. Ini tempat yang terdalam, yang tertutup rapat. Karena itulah seyogyanya, manakala ada barang-barang yang berharga, nggak mungkin kita taruh di depan pintu yang menghadap keluar. Nggak mungkin sesuatu yang berharga itu kita bisa menaruhnya di sembarangan tempat. Lah. Akan tetapi kalau sesuatu itu adalah hal yang berharga, maka sudah pasti kita akan menaruhnya di tempat yang terjaga, yang tertutup. Bahkan kalau perlu dikunci, dijaga. Seyogyanya seperti itu sesuatu yang berharga. Untuk apa? Agar kehadiran kita di majelis seperti ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia hadir di majelis, tapi karena lantaran dia tidak menempatkan kehadiran dirinya di majelis tersebut di dalam tempat yang seyogyanya tempat itu menaruhnya, maka setelah dia hadir dia nggak bawa apa-apa. Minggu besok belum tentu dia hadir, akan sangat rapuh manakala dia untuk menghadiri sesuatu majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, tetapi di waktu yang sama dia memiliki urusan yang urusan itu lebih berharga baginya, padahal urusannya urusan yang batil, maka sudah pasti dia akan memenuhi urusan dalam kebatilannya. Tapi tidak bagi mereka yang menaruh kehadiran di majelis seperti ini, menempatkan sesuatu menjadi berharga di tempat yang sangat berharga di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, yakni di dalam sanubari kita, maka sudah pasti itu akan terjaga. Dan satu hal yang akan dia rasakan manakala sesuatu itu dijaga karena berharganya, apa? Dia khawatir akan kehilangan sesuatu yang berharga tersebut. Dia khawatir, takut kalau sesuatu yang berharga itu akan hilang, akan sirna. Karena kekhawatiran itu akan menumbuhkan semangat untuk menjaga. Kita khawatir nih, kita punya barang, masalah mutiara, berlian, atau apalah yang berharga buat kita. Tentunya dengan sendirinya kita akan menaruh di tempat yang tertutup, yang tidak mudah dilihat oleh orang, dan tidak mudah hilang, tidak mudah diambil orang. Karena apa? Karena dia khawatir. Ada khawatiran pada dirinya, jangan sampai ini barang yang berharga lenyap daripada dirinya. Dan khawatiran itulah yang akan menjaga semangat untuk dia tetap memperoleh apa yang dia hargai tersebut. Dan ketahuilah, semangat untuk menjaga tersebut ini menumbuhkan dua bentuk langkah konkret sebagai bentuk dia penjagaannya atas kekhawatirannya jangan sampai sesuatu yang berharga itu hilang. Yang manakala kedua bentuk langkah konkret ini mendapatkan perhatian bagi dirinya, maka niscaya
Seperti halnya kita duduk sekarang di majlis, kita anggap ini berharga, kita tempatkan di dalam sanubari kita. Ya. Dari penghargaan kita dengan kehadiran kita di sini, merasa ini sesuatu yang berharga, maka timbul rasa khawatiran kita. Dari khawatiran itu menumbuhkan semangat untuk menjaga. Ya. Dari semangat untuk menjaga, maka dia akan melakukan segala hal untuk apa? Menjaga biar ini tidak sirna. Inilah yang dinampakkan dua bentuk langkah konkret. Apa aja? Yang pertama, kalau kita bicara kita hadir di majlis, ini berharga buat kita. Ya. Bagaimana supaya kita terus menerus hadir di majlis? Ya. Karena ini sesuatu yang berharga bagi kita. Langkah yang pertama bagi kita supaya kehadiran kita yang berharga di majlis ini tidak sirna, tidak mudah saja kita tinggalkan. Kita mesti pintar-pintar bergaul. Jangan pernah kita bergaul dengan orang yang lalai. Siapa mereka orang-orang yang lalai? Mereka yang selalu berbuat maksiat. Mereka yang selalu menghindar dari seruannya Allah Subhanahu wa taala, seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka yang selalu menilai segala sesuatunya itu dari pandangan duniawi, tanpa mengaitkan kepada akhirat. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang kafir, memperhatikan orang yang kafir dan peduli kepada mereka. Inilah orang-orang yang mesti kita jauhin. Jangan sampai kita deketin. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk, bersama siapa dia duduk, bersama siapa dia bergaul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu diibaratkan penjual minyak wangi dengan pemandai besi. Ini masyhur, ini hadis, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Cuman coba perhatikan, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan perihal tentang hadis. Beliau mengatur bagaimana kita bergaul semestinya, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang lalai. Diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman yang baik itu dengan teman yang buruk, ya, seperti penjual minyak wangi dan pemandai besi. Kalau kita masuk ke toko minyak wangi, ya, paling tidak kita dapat tester, betul, ya. Kita dapat, kadang-kadang ada dikasih satu botol yang kecil, ya, penglaris katanya, ya. Itu tergantung bagaimana penjualnya, betul. Kalau penjualnya mau ngasih, ya kasih, dapat kita. Atau ya, kita memang masuk ke toko minyak wangi, mau beli minyak wangi. Kalau beli, dapat gak minyak wangi? Dapat. Itu juga balik lagi tergantung sama diri kita. Kita mau beli apa kagak? Ya. Tapi sekalipun dia itu tidak diberi tester oleh penjualnya, atau dia tidak membeli minyak wanginya, kira-kira kalau masuk ke toko minyak wangi, apa nggak wangi?
tentu wangi karena dia menjual minyak wangi. Itu yang nggak bisa kita tolak. Ente mau nih masuk ke toko minyak wangi, terus ente nggak mau cium gitu bau wanginya, bisa nggak? Nggak bisa, kecuali ente lagi sakit pilek, mampet hidung ente sehingga nggak nyium, atau kena covid, nggak bisa nyium apa-apa. Nah itu bisa aja, muskilah. Tapi orang yang normal, dia masuk ke toko minyak wangi, paling banter dia pasti dinyium bau wangi. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Orang yang menyukai kebaikan. Sekalipun dia bukan orang baik, tapi dia duduk dengan orang baik, niscaya dia akan kecipratan kebaikannya. Dia akan mendapati daripada keberkahan duduk bersama dengan orang yang baik. Dan kita pasti akan menjadi orang baik. Tapi beda masalah kita ke rumah atau di mana tempat itu orang yang suka buat pemane besi, buat pedang, atau kerajinan-kerajinan tertentu yang terbuat dari besi, bisa jadi kita kena bara apinya, dan ini bisa saja kelengahan dari si pengrajinnya atau juga kelengahan kita yang kurang hati-hati. Bisa kita jaga, tapi yang nggak bisa kita jaga kalau kita masuk ke pengrajin besi, di mana di situ dibuat besi, di kerajinan dengan bara apinya, yang kita rasain apa? Panas. Belum bau baraknya itu, yang menyengat. Udah nggak enak dah. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang dia suka berbuat maksiat, orang-orang yang sering ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak peduli dengan seruannya Allah, seruannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya memikirkan urusan dunianya. Dia lupakan urusan akhiratnya. Apalagi sampai dia memuji-muji orang kafir. Dia suka dengan mereka dan memujinya. Nauzubillah min dzalik. Sudah pasti kita bergaul dengan mereka, kita bakalan jadi kelompok mereka. Kita akan menjadi yang lalai. Berapa banyak dari kita, teman-teman kita nih, saudara-saudara kita, tadinya rajin majelis, di mana ada maulid, ayo dah, di mana ada habaib, ayo dah. Siangnya dia puasa, malamnya diperbanyak dengan ibadah. Tapi sekali dia masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang lalai, lambat laun dia menjadi malas. Karena apa? Musibah yang terbesar dalam sebuah pergaulan terhadap mereka orang-orang yang lalai adalah kecenderungan hatinya untuk terus-menerus duduk bersama mereka. Itu musibah terbesar. Siapa yang kata? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Musibah terbesar dalam sebuah pergaulan, kalau kita cenderung bergaul dengan orang yang lalai, kita udah masuk bagian menjadi orang-orang yang lalai. Kita demen duduk sama mereka. Hati kita cenderung untuk selalu ingin dekat dengan mereka. Ini yang mesti kita hindari. Tapi gimana Pak Haji, kalau seandainya kita ini ngeliat keadaan situasi, yang mau nggak mau kita mesti bergaul dengan mereka, karena mungkin alasan kekerabatan, bisa jadi
atau sohib tetangga kita. Nggak enak kita kalau seandainya kita nih menjauh dari mereka, ya, bisa disangka sombong kita. Boleh-boleh saja, ya, kita bergaul dengan mereka. Lihat, kita mesti menghadirkan niat. Kita hadir di tengah-tengah mereka, niatnya apa? Ya. Niatnya adalah untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan daripada kelalaian mereka, mengingatkan mereka, menasehati mereka. Itu yang mesti kita lakuin. Niatkan dalam diri kita. Boleh-boleh aja bergaul dengan orang-orang yang notabene mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirkan niat dalam hati kita. Kita pengen nyelamatin mereka. Dengan cara apa? Menasehati mereka. Wah, kita nggak berani Pak Haji kalau seandainya nggak nasehatin. Ya khair, zohirnya ente berada di tengah mereka, tapi jangan sampai hati kita lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sedang membicarakan sesuatu yang batil, ya, jauhkan mereka. Tapi apabila mereka sedang membicarakan tentang perihal tentang kebaikan, ya, dengarkan, ya, simak, beri semangat kepada mereka, beri keyakinan pembenaran akan kebaikan tersebut. Ya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya, ya, mau nggak mau, ya, menghindar deh kita, daripada kita terjerumus kepada pergaulan yang nggak benar. Ini yang mesti kita pahami, ya. Jadi mesti kita perhatikan bersama dengan siapa kita duduk, lebih sering duduknya, ya. Kalau kita sesama kita nih, masya Allah, kita nih insya Allah orang-orang yang saleh, ya. Orang-orang yang suka dengan kebaikan, ya. Kalau nggak suka dengan kebaikan, nggak mungkin Allah hadirkan kita di majelis. Ya. Ini terkadang-kadang ada, ya, ada orang dia lihat jelas dia butuh daripada nasihat, ya, tapi dia nggak berani untuk memberikan nasihat. Tapi orang yang duduk di majelis, dia mau mencoba untuk menasehatinya. Ya. Ini kan jadinya gimana? Ya. Jangan, ya. Justru kita seyogyanya, ya, kalau sekedar saling mengingatkan, ya, kepada siapapun boleh, ya, kepada siapapun boleh. Ini yang mesti kita jaga, ya. Ini yang mesti kita jaga. Untuk apa? Memelihara sesuatu yang berharga tadi. Ini. Kemudian langkah yang kedua, ya, sebagai bukti penjagaan kita agar selalu khawatir kehilangan sesuatu yang berharga, apa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihadirkannya kita di tempat-tempat seperti ini, kita menghindar daripada bisikan syaitan, ya. Saudara, setan ini paling tahu kalau yang namanya semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan jalan awal bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia berkeyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk dia dapati keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat itu akan menghantarkannya dia kepada keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan, ya, ini nggak akan tinggal diam. Dia akan menebarkan tipu muslihatnya. Untuk apa? Biar kita ini nggak memiliki semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari kita
yang kalau mau datang ke majelis ujiannya Masya Allah. Iya, nggak boleh hujan dikit, udah kita kalau ditanya bilangin hujan. Ya, sakit pilek doang, udah lagi sakit nih. Ya, bahkan ada yang lalai ketiduran, ya, bablasan Pak Haji. Berarti apa? Dia nggak menjadikan kehadirannya itu berharga. Dia nggak menaruh pada tempat yang seyogyanya, sehingga dia lengah. Ya, dia lengah, dia ketiduran, berarti dia lengah. Tapi kalau memang ini suatu yang berharga, wah, dia udah prepare sebelumnya. Jauh-jauh hari dia udah prepare. Ya, dia udah mempersiapkan untuk kehadirannya di majelis. Nah, ini setan nih, ya, bagiannya setan nih. Ya, dia cari tuh celah yang ada pada diri kita. Gimana caranya kita menjadi lengah? Ya, dibisikin deh tuh orang, udah, lo kan masih muda, masih banyak waktu, nikmatin aja dulu, ya, nikmatin masa muda lo. Ya. Wah, ini yang dibisikin sadar, wah, ini yang bisikin gue setan nih. Ya, gue nggak tahan dah. Ya, istilahnya dia bisa, ya, menangkal daripada bisikan setan tersebut. Nah, setan nggak kehilangan akal, ya. Dia kirim utusannya, setan yang berwujud manusia, ya, sohibnya datang. Ya, mana lo? Majlis, welah kayak ustadz lo, bulat majlis mulu tiap malam. Ya, iya, lo mau ikut? Ya, udah, ya, nongkrong lu ya. Ya, kita main game. Ya, kan lagi model tuh sekarang, ya. Yang namanya pergaulan, kita duduk bersama seseorang itu nggak mesti zohir, ya. Ya, ini zaman milenial nih. Ya, dulu nggak ada, ya, handphone segala macam, ya duduk berarti jelas. Kalau sekarang orangnya di mana bisa kumpul nih dalam media handphone, betul nggak? Dia punya teman di sosmed, ya. Dia punya teman untuk main game. Ini kan di sini nih. Ini juga tuh penyakit. Ya, hati-hati. Orang yang main game tuh sering main game, wah, nafsu banget tuh. Sering saya lihat tuh. Ya. Itu juga namanya pergaulan. Hati di zahirnya terpisah tempat, hakikatnya dia satu berkumpul. Ya, ini yang mesti kita hati-hati. Ya. Datang nih setan berwujud manusia. Udah, nggak usah lo majelis. Sini kita main aja. Kita ngobrol di sini. Ya, ntar gue beliin rokok. Ya, rokok lo apaan? Ya, udah. Yang tadinya udah pakai sarung, udah kayak pici. Ya, pici dibalik, sarung dilipat lagi. Ya, diselempangin. Ayo dah. Ya, begitu. Wah, kuat ternyata dia nih, misalkan. Enggak, emang setan lo. Ya, goda gue aja. Ya, itu. Tetap yang namanya setan pasti dia cari cara. Ya, karena dia nggak suka dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menuntut ilmu. Ya, kita majlis di sini kan selain kita berzikir, kita berselawat. Ini merupakan seruan Allah, seruannya Rasulullah SAW. Tapi yang terpenting daripada itu, kita menuntut ilmu. Kita tahu ilmu itu merupakan syarat, salah satu dari 3 syarat diterimanya amal kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita udah bahas itu, ya, syarat diterimanya amal. Ya, ada 3. Yang pertama apa ya? Hah? Ilmu dengan ilmu. Ya. Kalau kita berbuat amal tanpa didasari ilmu, amalnya mayanfa, percuma. Ya. Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menuntut ilmu itu Nabi katakan wajib. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslim. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Ya. Ini kita menuntut ilmu sekarang. Kedua,
apa? Ikhlas. Amal yang tidak didasari dengan keikhlasan tertolak. Ya. Yang ketiga, mutaba'ah. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat diterimanya amal. Setan tahu, ya, kalau ilmu itu menjadikan sebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia nggak demen. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu nggak demen dia, ya. Karena dia tahu, ini nih pintu untuk diterimanya amal dia nih, ya. Setan tuh nggak suka, begitu. Nah ini mesti kita jaga, ya. Ini mesti kita jaga. Jangan sampai kita terlena. Makanya gimana biar kita nggak terlena? Nah, hadirkan kekhawatiran kita. Jangan sampai istiqomah kita hadir di majlis ini kita lalaikan. Ya. Bagaimana supaya tidak menjadi lalai? Tadi itu jadikan kehadiran kita ini sesuatu yang berharga. Ya. Dan kita tempatkan di tempat yang termulia pada diri kita. Gimana? Sanubari kita. Ya. Kalau udah ini kita lakuin, ya, insya Allah, ya, pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini setan belum berhenti di sini. Ya. Karena lantaran dia tahu apa yang kita lakuin ini menjadi kebenciannya, dia cari cara, ya, dia cari segala macam tipu muslihatnya. Ya. Akhirnya ada di omongan, ya, udah lalai dikit juga nggak apa-apa, ya, nggak hadir sekali juga nggak apa-apa, ya, Pak Haji nggak bakalan apa nyumpain, ya, nggak bakalan, ya emang aneh nggak bukan nyumpain bukan, ya, aneh doain ente. Ya. Mendoain biar jauhan dikit. Ya. Ya. Ente kan masih muda, nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit. Ya. Ini setan nih. Ya. Kalau kita bicara dosa ya akhi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua keturunan anak Adam itu pasti berbuat dosa. Enggak ada dari kita yang enggak pernah berbuat dosa. Betul? Pasti. Ya. Tapi yang sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Kita kalau ngerasa diri kita ini berdosa, nah segerain dah tuh. Ya. Hadis ini menganjarkan kita untuk kita segera untuk bertobat. Jangan sampai kita merasa ini dosa nih, kita tahu ini kesalahan. Ya. Udah. Ya. Kita merasa apa? Ya? Enggak risih. Enggak hadirkan rasa risih kita di dalam hati atas perbuatan dosa dan kesalahan kita. Nah, ini yang bakalan menjadi apa? Hati kita menjadi gelap. Sehingga besoknya dia akan berbuat lagi perkara-perkara dosa yang lainnya. Dan dia anggap itu hal yang biasa. Nauzubillah min ya. Apapun itu bentuknya, ya. Yang kita tahu itu merupakan kelalaian kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang mendapatkan nilai pahala selain daripada kebajikan kita, dari amal kebaikan kita. Orang yang bertobat itu pun mengandung pahala yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita ya akhi. Ya. Kita renungin.
sudah seberapa besar penghargaan kita kepada kehadiran kita di sebuah majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat. Ya, kalau kita masih terkadang kita ini hadir atau enggak, atau misalkan dientar-entarin kehadirannya, nah berarti kita masih menganggap rendah kehadiran kita di majlis seperti ini, di majlis zikir, di majlis selawat. Padahal ini anugerah yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang yang menuntut ilmu. Diberikan pahala 1000 rakaat, sebagaimana dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal kita belum pernah kita ngelakuin itu sholat 1000 rakaat, tapi dengan hadirnya kita di majlis dapat itu pahala kita. Dapat pahala kita menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit kita menjenguknya. Itu di rumah sakit ada nggak tuh 1000 orang? Belum tentu. Nah kita jenguk tuh atu-atu kamar tuh. Belum tentu kita bisa begitu. Tapi dengan hadir majlis kita dapat itu pahala. 1000 kita menjenguk orang sakit. 1000 kita dapat pahala. Yakni mengurusi jenazah. Dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya sampai menguburnya. 1000 jenazah pernah kita. Boro-boro. Boro-boro. Tapi dengan hadir di majlis dapat kita pahalanya. Mandiin 1000 jenazah. Coba, cuman kita hadir di majlis. Makanya sering saya sampaikan, bersyukurlah. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita di majlis seperti ini. Memang kita nih hadir seperti ini untuk benar-benar kita rasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak rasain saat ini, nggak. Nanti kita rasain di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi efeknya, kalau seandainya kita istiqomah hadir di majlis-majlis seperti ini, sudah pasti yang kita dapatin adalah keberkahan. Keberkahan apa itu? Apa sih? Kelebihan? Bukan. Keberkahan itu adalah kemudahan. Di saat kita menginginkan sesuatu, maka itu bisa kita penuhi dengan mudah. Makanya rugi orang yang punya kesempatan dia hadir di majlis seperti ini, tapi dia enggak manfaatin. Oleh karenanya dalam kesempatan di majlis pada malam hari ini, yang seyogyanya yang akan mengisi itu Mukarram Ustadz Masani dan juga Mukarram Ustadz Dadang Iskandar. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya yang menggantikan. Ini yang mesti kita benar-benar tanamkan di dalam sanubari kita. Kita nggak perlu jauh, kita ngambil contoh deh. Kita lihat guru besar kita, Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Bagaimana perjuangannya dia di dalam berdakwah. Dia istiqomah di dalam berdakwah. Dari jamaah awal 7 orang sampai ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang mengikuti daripada dakwah syiarnya. Karena apa? Itulah buah hasil dari istiqomah. Kalau bicara dunia, Habibana ini memang nggak punya apa-apa. Rumah aja ngontrak, mobil pernah minjem
pernah kredit, ya, dikasih orang dibalikin, coba, ya. Berarti miskin dong Pak Haji, katanya berkah, kan tadi kita jelasin, yang namanya berkah bukan lebih, tapi mudah. Habibana, hotel mana yang belum ditidurin? Ya, hotel termahal di Dubai pernah kita tidurin. Ya. Yang kalau sekarang artis tuh, ya, pada bangga-bangga di sosial media, ya dia mah jadul. Habibana udah dulu tidur di situ. Ya. Pesawat mana, ya, yang belum Habibana dudukin? Habibana punya pesawat nggak? Kagak. Tapi pesawat mana yang Habibana belum dudukin? Semua hampir pesawat, terutama pesawat yang megah, ya, bisnis kelas. Ya, kita nyari yang ekonomi mulu. Ya, kalau Habibana enggak, bisnis kelas. Ya. Semua pesawat dirasain. Mobil mana yang nilainya mahal terus Habibana belum dudukin? Hah? Malah di otak-atik sama Habibana, ini mobil udah kemenan. Ya. Udah dicobain. Ya, kalau buat bicara dunia, ya, punya enggak? Enggak, tapi bisa dinikmatin. Tapi berapa banyak orang yang punya rumah gedong, mobil banyak, duitnya miliaran, tapi hidupnya sumpek, hidupnya nggak tenang, ya, bawaannya kurang aja dah. Kalau kita kan udah miskin kurang aja dah, emang miskin kurang, ya, repotnya kita begini nih, ya. Karena lantaran apa? Kita nih nggak nempatin sesuatu yang seharusnya berharga, tapi kita tempatkan di tempat yang hina, ya. Kita jadi nggak kuat istiqomahnya, lemah istiqomah kita. Ya. Itu bicara duniawi, ya. Lantas bagaimana bicara ruhawi? Ya. Siapa yang nggak kenal Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa? Ya. Sekarang orang berebut untuk menjadi pimpinan cabang, pimpinan wilayah Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil barokah daripada Habib Mundir sebagai pengazas Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mereka mendapati apa yang menjadi tujuannya karena sebab penamaan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafid sebagai gurunya, ya, belum pernah seorang guru memuji muridnya kecuali Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa, sampai dibuatkan syair untuk Habibana Mundir. Coba, yang ada banyakan murid bikin pujian untuk gurunya, ya. Tapi untuk Habib Mundir, Habib Umar bikin syair untuk beliau. Coba, ya. Ini buah daripada istiqomah, karena beliau menempatkan sesuatu yang hakikatnya itu berharga di tempat yang berharga, ya. Nah, ini yang mesti kita contoh, ya. Jangan lihat, ya, orang-orang yang kebanyakan sekarang di media sosial, ya, yang mempertontonkan duniawinya, ya. Berapa banyak orang yang hatinya teriris-iris karena lantaran kelaparan, tapi mereka mengumbar kekayaan. Ya, itu zalim itu. Ya. Berapa banyak di dunia media sosial, ya, yang dia tanpa rasa risih dia pertontonkan daripada auratnya, sehingga berapa banyak daripada generasi-generasi di negara kita rusak karena itu. Coba, ya. Dan nggak tanggung-tanggung, ya. Sekarang lagi ngetren, ya, guru pelecehan seksual, guru ngaji lagi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu guru bisa tertipu dengan setan, apalagi model kayak kita, ya. Na'udzubillah min, mudah-mudahan Allah jaga kita, ya. Nah, ini bisa kita jaga, bisa kita peroleh apa-apa yang diperoleh orang-orang saleh. Nah, kalau kita menjaga sesuatu yang berharga di tempat yang berharga, ya.
bukan majlis ini aja ya, tapi kesempatan kita, masalan ya, kita baca Al-Quran. Nah, jadikan hal itu menjadi sesuatu yang berharga dan tempatkan di tempat yang berharga. Kita mampu nih, dimampukan untuk sholat tahajud, jadikan itu hal yang berharga dan tempatkan di tempat yang berharga. Hadirkan di situ khawatiran, rasa takut kita untuk kehilangan sesuatu yang berharga itu. Apapun hal yang kebaikan, jadikan itu hal yang berharga dan ditempatkan di tempat yang berharga dalam diri kita, yakni di sanubari kita. Hadirkan rasa takut kita untuk kehilangan hal yang berharga tersebut. Niscaya, nah, kita mudah untuk melaluinya dengan istiqomah. Ya. Jadi pelajaran buat kita malam hari ini, ya, apa? Jadikan sesuatu yang kebaikan, bernilai kebaikan itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya, tempatkan di dalam sanubari kita. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini tentunya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi antum semua, dan menjadikan perubahan yang lebih baik buat kita dalam pandangannya Allah, dalam pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijaga terus, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah berikan jalan kemudahan buat kita. Kemudahan untuk jalan menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang diberikan penjagaan oleh yang Maha menjaga, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penjagaan itu terangkat derajat kita menjadi derajat yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana. Lakin hubban fi sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana. Wa izim tazajna bil mawaddati ha huna narfa aidi fagrina wa rajana. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربهن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن ولنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا
واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمأ كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي اجمعنا واحبابا لنا يا ربي اجمعنا واحبابا لنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, saya mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah bagi yang sakit ya, daripada keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara-saudari kita, wabil khusus Susanah binti Agus Salim. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan kembali dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dan diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka